Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you know, dear students, we have completed 3 lessons: my struggle for an education, forgetting, and the selfish giant in our English textbook. And today, I want to start the lesson from short stories, which name is Pen Pal. So let us read the story. And first of all, we are going to begin with about the author. Then, inshallah, we will read about the story. G. Srinivas Rao, who was a famous teacher, G. Srinivas, जो कि एक मशहूर टीचर थे, was born in 1928, जो कि पैदा हुए थे 1928 में. He taught, वो पढ़ाते थे. ये टीच का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. टीच, taught, taught, teaching. He taught, वो पढ़ाते थे इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इक़्तिसाद को. इकोनॉमिक्स माने होता है इक़्तिसाद, माद्दतुल इक़्तिसाद. He has written so many articles in various reputed newspapers and magazines. Reputed माने होता है famous, various माने होता है मुख्तलिफ, articles माने मज़ामीन. Okay, so many माने काफ़ी सारे. He has written, उन्होंने लिखा हुआ है, so many articles, काफ़ी सारे मज़ामीन को, in various reputed newspapers, काफ़ी सारे मशहूर न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन में. ओके. पेन पाल, पेन पाल माने होता है कलमी दोस्त. यानी आप जिस चीज़ को लेटर लिखते हो और वो भी आपको लिखता हो तो हम उसके क्या कहते हैं? पेन पाल कहते हैं. पेन पाल, द प्रेजेंट स्टोरी. पेन पाल मौजूदा कहानी हैज़ बिन टेकन, लिया गया है, फ्राम द रीडर्स डाइजेस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट से. रीडर्स डाइजेस्ट एक कोई मतलब बुक होगी तो उससे पेन पाल की जो स्टोरी है ली गई है. अब आइए हम अबाउट द आथर को देखते हैं. यानी नो अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में देखते हैं. When the author was a 21-year-old college student, जब राइटर 21 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट था. ओके. He chose the address of a lady, उसने इंतखाब किया हुआ था एक लेडी के एड्रेस को, नेम्ड एलिस फ्रॉम लॉस एंजलिस, जिसका नाम एलिस था लॉस एंजलिस से. एड्रेस माने उन्वान यानी पता. देखें, लेडी माने औरत, नेम्ड यानी जिसका नाम था, एलिस फ्रॉम लॉस एंजलिस. लॉस एंजलिस ये अमेरिका का एक शहर है. He chose the address of a lady, उसने एक लेडी के पते का इंतखाब किया था जिसका नाम था एलिस और वो लॉस एंजलिस की थी. He wrote his first letter to her on a pink sheet of costly writing pad to make her his pen pal. He wrote his first letter. उन्होंने अपना पहला खत लिखा एक महंगे लिखने वाले पैड पर, लिखने वाले गुलाबी पैड पर.
اس کے لیے. To make her his pen pal, اسے اپنا قلمی دوست بنانے کے لیے. To make someone pen pal معنی ہوتا ہے کسی کو اپنا قلمی دوست بنانا. اوکے. قلمی مطلب دوست وہ ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو لیٹر لکھتے ہیں. Alice sent the reply just after. Alice جواب دیتی تھی فوراً. مطلب just after مانے فوراً ایلس کیا کرتی تھی؟ جواب دیتی تھی. She had received his letter. وہ اس کے خط کو ریسیو کرتی تھی، حاصل کرتی تھی. In their correspondence, اپنے مراسلوں میں. correspondence means ہوتا ہے مراسلہ، یعنی ایک دوسرے کے خط لکھنے کا جو پروسیس ہوتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ correspondence. In their correspondence, اپنے مراسلوں میں ایلس did not reveal. ایلس ظاہر نہیں کرتی تھی. ریویل مانے ظاہر کرنا. ایلس did not reveal much about her. ایلس اپنے بارے میں زیادہ چیزوں کو ظاہر نہیں کرتی تھی. The author wanted to know her age. Writer اس کے عمر کو جاننا چاہتا تھا، اس کے ایج کو جاننا چاہتا تھا. But it was impolite to ask for her age. لیکن یہ ناشائستگی والی بات تھی اس سے اس کے عمر کے بارے میں پوچھنا. impolite معنی ہوتا ہے ناشائستہ، یعنی ادب کے خلاف. It was impolite یہ ادب کے خلاف تھا to ask for her age اس کے عمر کے تعلق سے پوچھنا. What does کیا کرتا ہے؟ What does he do to know this fact? وہ کیا کرتا ہے اس حقیقت کو جاننے کے لیے؟ What happens کیا واقع ہوتی ہے؟ At last آخر میں. Read the story and find out the reality. کہانی کو ریڈ کیجیے، کہانی کو پڑھیے. And find out اور پتہ لگائیے the reality حقیقت کا. reality معنی حقیقت. find out means ہوتا ہے معلوم کرنا یا پتہ لگانا. اوکے. happens معنی واقع ہونا. at last معنی آخر میں. تو I hope that you understood about the author and about the lesson. Inshallah, from tomorrow we will start our translation from the story. Inshallah.